Hey guys, welcome back to my channel and welcome back to another topic. Hi, I'm Shani Mondal from West Bengal and this is another topic. In this topic, we are going to discuss about self-talk. Self-talk के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो पे। self-talk নিয়ে আমরা কথা বলবো ভিডিওতে। তো self-talk খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয়। কেন? सेल्फ टॉक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लिए। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो खुद से बात होता है वो बात सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। सबकॉन्शियस माइंड जस्ट हमारा कमेंट जो कमेंट होता है আমরা যে কমেন্টটা দিই আমাদের নিজেদের সেই কমেন্টটাই ফলো করে। তো সাবকনশিয়াস মাইন্ড ভালো খারাপের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স জানে না। দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স অ্যাকর্ডিং টু সাবকনশিয়াস মাইন্ড। তো ভালো কোনটা খারাপ সেটা আমরা আমাদের থটের মাধ্যমে আমাদের सेल्फ टॉकेर माध्यमे सबकॉन्शियस माइंडे दीते थाकी। तो इसमें क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड सब चीज को पकड़ लेता है। जो भी आप बोलते हो सेल्फ टॉक में, आप जो डिस्कस करते हो खुद से, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज इसलिए है क्योंकि आप जब डिस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक करते हो तो तब माइंड डिस्ट्रक्टिव फीडबैक देता है, क्योंकि उसमें जो डेटा जाता है वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या है? नेगेटिव सेल्फ टॉक। কিছু নেগেটিভ সেলফ টক, আমি পারবো না, আই এম আ লুজার, আমার খুব বেশি চাপ লাগছে, আমার এই কাজটা করতে ইচ্ছা করছে, আমার সিগারেট খেতে ইচ্ছা করছে, আমার নেশাটা করতে ইচ্ছা করছে। এই যে সেলফ টক গুলো, এখানে একটা পজিটিভ সেলফ টক, নট নেসেসারিলি পজিটিভ, ইটস অল অ্যাবাউট নিউট্রাল সেলফ টক। যে আমার খারাপ লাগছে যদি সাপোজ আমি বলি, তাহলে আমার সেলফ টক এখানে আর একটা দেওয়া উচিত। আমরা সবাই জানি যে আমাদের দুটো সত্তা রয়েছে, একটা নেগেটিভ একটা পজিটিভ, একটা মঙ্ক মাইন্ড, একটা হচ্ছে মাঙ্কি মাইন্ড। তো দুটো মাইন্ডেরই সেলফ টক আমাদের মধ্যে চলে। তো আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে পজিটিভ বা নিউট্রাল মাইন্ড বা মঙ্ক মাইন্ড যেন উইক না হয়ে পড়ে। বারবার মাইন্ডকে একটা বাচ্চার মতো ট্রিট করে বারবার একটা পজিটিভ একটা নিউট্রাল সেলফ টক আমাদের দিতে থাকতে হবে নিজেদের। তো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ আমাদের যে सबकॉन्शियस माइंड সেটার যে ফিডব্যাক সেটা নির্ভর করছে আমাদের সেলফ টকের ওপর। ये खुद आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत इजी है क्योंकि सेल्फ टॉक आपको कुछ पॉजिटिव वर्ड्स ऐड करने, कुछ न्यूट्रल वर्ड्स ऐड करने हैं, कुछ सेंटेंसेस ऐड करने हैं बस। तो ये नहीं है कि जो नेगेटिव थिंग्स, जो नेगेटिव थॉट आ रहा है, वो सेल्फ टॉक आ रहा है, उसको रोका जाए। उसको रोक नहीं सकते, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि इट्स अ थॉट प्रोसेस ऑफ द ब्रेन एंड दिस इज वेरी कॉमन प्रोसेस। सो ये रोकने का कोई कोशिश भी मत करना क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। तो मैं इस वीडियो में बस यही आपको एडवाइस दूंगा कि आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेल्फ टॉक करें। पॉजिटिव एवं नेगेटिव দুটো সেলফ টকই ইম্পর্টেন্ট, কেননা পজিটিভটা যখন আসছে তার সাথে যদি নেগেটিভ না থাকে তাহলে পজিটিভের কোনো ভ্যালু থাকে না। তো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট, কোনো কিছু অ্যাড করা, নিজের সাথে ভ্যালু অ্যাড করা, নিজের ওয়ার্ডের সাথে ভ্যালু অ্যাড করা, এটা খুব দরকারি একটা বিষয়। সো ফলো ফর মোর অ্যান্ড প্র্যাকটিস ইট মোর অ্যান্ড মোর।